sampai guys. Bagus banget vokzalnya. Kalian bisa lihat nih. Tuh, bagus banget sih. Udah kayak taman gitu. Di Indonesia udah kayak taman. Ini ke depannya guys. Wah, bagus ya. Ini dia stasiunnya guys. Udah kayak istana. Stasiunnya udah kayak istana, bro. Nah, ini nih apartemennya Paulina ya. Gila ya, apartemennya gede juga ya. Apartemen di luar di Rusia tuh bilangnya ya apartemenku kecil kok, sederhana. Gede, bro. Di Jakarta tuh kecil. Ini studionya bagi setengah nih. Ini apartemen gue setengah doang di Jakarta Selatan. Gila. Gila. Masa apa nih bos Q? Royko. Alang, sekali привет. Hai guys. Gila ganteng banget, motif kali. Gantikan dulu. Aduh. Emang beda ya, orang ganteng beda ya. Orang ganteng beda. Mainnya ke Taman Mini Indonesia. Taman ini beres. Nih, kayak gini guys. Все, топай сюда, будем. Кнопочку вниз. Вниз. Вот. Так быстрее. Только близко не. Сейчас нам надо покрасить еще в черный цвет. Вот это вот было коричневое, вот это черное. Есть такая же черная морилка. Oke, waktunya kita ngelem ya. Jadi posisinya. Ngelem ya? Iya. Ngelem. Kalau bahasa Balinya ngelem, mohon maaf. Ngelem kayak gini nih, pakai clue. Tada. Menarik ya kayak gini. Beli mana tuh? Yang baru. Iya. Uhuy. Susah nih, bro. Так, смотрите. Значит, это называется лобзиковый станок. Включить, выключить. Зеленый включить, кнопку красная выключить. Здесь есть пилочка, она вверх-вниз будет ездить. Так, прижимная лапка. Вот под нее мы будем засовывать нашу заготовку. Не надо нам быстро толкать и не надо вот так вот. Хорошо. Просто ровно потихонечку вперед. Oke, jadi kita udah selesai ya. Tada, ini shurikenku, ini pistolku nih. Yang penting dia bisa jalan. Nanti kita lempar kayak karet gitu kan. Aman. Yeay. Kita lihat ya. Ini udah ada karetnya nih. Kita coba. Udah, sabar. That's cool. It's what's really cool. Draniki. Wah, kita sudah sampai. Bagus ya. Bagus, bro. Просто так ходить не очень здорово. Да. Надо понимать, где вы находитесь. Да. Вот это оборонительное сооружение, которое построено в 19 веке. В 19 веке? Да, это еще когда цари были в России. Да, это все, что осталось, потому что во время Второй мировой войны было практически все разрушено. Вот это то, что вы видите, вот этот вот сооружение, это уже в середине 20 века построили в память о тех, кто погиб в крепости. Это оригинальная стена. Ага. Из маты или как? Когда началась война, она началась в 1941 году, фашисты, немцы начали бомбить крепость, и те солдаты, которые здесь... Да, бомбить.
Здесь была сброшена самая большая бомба. То есть немцы пошли уже дальше, уже Минск захватили, да? Или нет? Да. И здесь еще до сих пор были Началась бои. война в 1941 году, 22 июня. И они думали, немцы, что крепость захватит за несколько часов. А на самом деле крепость сражалась, и последний боец тут был найден через месяц только. То есть крепость сражалась очень долго. Немцы уже прошли дальше, там Минск Минск уже захватили. А здесь еще захватили, а здесь сражались солдаты. И они сражались вот в таких вот казематах, они там прятались, сражались. Oke, понятно. Jadi ini lokasi kita nih. Ini udah Polandia. Ini jadi garis. Wih, dekat banget ya? perbatasan. Ini Polandia. Ini kita di sini. Dekat banget ya? Ya, makanya banyak kenapa susah masuk ke Belarus, terutama yang tujuannya ke Brest. Karena banyak imigran gelap Oh. yang akhirnya pada cross border ilegal ke Oh, ke case-nya ini. sama case yang Petersburg sih. Banyak yang kamu kabur ke Finlandia. ya. Kemarin aku sama Vika tuh di stopin juga. Wow, bakso ya. Смотрите, мы вот сейчас гулять будем, вот здесь вот мы гуляем, мы вот сюда зашли Окей. и вот сюда пройдем. А сама крепость, вот она, видите, сколько Да. занимает, какое пространство. Это уже на территории Польши, а это на нашей территории. А, вот это? Большое все было. Вот это вот все, видите, вот такие же казармы, как здесь. Вот они, оборонительные. А мы вот тут только погуляем. Вот. А вот это нельзя. Нет, это Польша. У вас есть виза? Пойдем? Sampai ya di Brest Fortress. Jadi ini bagus banget tempatnya. Dan aku sukanya tuh banyak orang-orang di sini jalan kaki. Dan kita bakal membahas sejarah itu sama mereka semua orang-orang Belarus. Dan termasuk elang juga yang pendiam. Jadi sebenarnya katanya di sini Hitler udah pernah kesini juga, bener gak sih? Oh, ini adalah tempat benteng pertama yang dimulai sejarah perangnya gitu, sejarah perang dunia kedua. Jadi aku masih pengen tahu gimana sejarah di sini sih. Jadi di sini tuh karena katanya pernah dibom gitu guys, bom itu langsung hancur semua. Dan ini tuh bentengnya dibagi dua ya, wilayah Belarus sama wilayahnya Polandia. Gitu. Nah sekarang kita mau masuk kemana nih rencananya? Toilet. Ke toilet dulu. Sebentar lagi kita lanjut ke museum ya guys, kita ke toilet. Ya udahlah, oke. Let's go. Mereka orang tuanya Polina ke toilet. Nah, sekarang kita menanyakan pasangan ini ya. Sekarang kita menanyakan pasangannya. Ну, на самом деле, как вам? Ну, когда первый раз Элан, ну, познакомился с твоей мамой, нормально? С моей мамой мы сразу поехали в Санкт-Петербург. Ага, вот эта история, да? И потом? мы неделю жили вместе, поэтому они познакомились и сразу неделю жили в А, одной да? квартире, в одной Но- комнате. А как она впечатление? Сложно. Хорошая, но Да? в один день мы гуляли по городу, и она ему задавала много-много вопросов. Да. Интервью. Interogasi Проверка. teman-teman. Agak panik, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, Sekarang kita ngomong. udah hubungannya udah gini banget, udah kayak mami Elang. Да. Ну, скажи привет, ребята. Halo. Привет. Halo. Внутри? Tank T34. Apa? Ini tank 34. Во время Tank войны paling на terkenal. таких танках воевали. Ah. Это советский танк. Ini ada di dalamnya tuh ada 5 orang guys masuk. Tuh di sini tulis ekipas 5 человек. Beratnya tuh berapa boy? 32. Hah? Lebih gede lagi ya. Ini katanya знаешь, кто еще? bukan replika guys, ini asli. Ладно, пойдем туда. Udah mana masa makam nih? Ini makam. Ini makam beneran. Iya. Bener. Ada Oh, namanya. ada namanya. Yang meninggal di sini. Iya. Tulisannya semua di sini. Iya. Вот здесь, в крепости, тут гибли не только солдаты. Здесь жили семьями. И тут и дети, и женщины тоже гибли. Ah. Это навсегда, да, огонь? Да, вечный огонь. Вечный огонь. Bagus banget sumpah. Bagus banget sih. Всегда. Wow. Это штык. Стик. Как называется? Объясни. Солдат. Винтовка, да. Мгм. И еще туда прикреплялся штык-нож, вот такой вот. Ну, чтобы проткнуть. Да, и Да. когда патроны заканчивались, Да. давали Они штык-нож в и рукопашную. вручную, и в рукопашную. И, ну, А, понял. Поэтому это символ мужества. А, символ мужества. Окей.
Ini gereja yang dibom dulu. Iya, hancur. Hancur. Ini gerejanya. Oke. Yang ini jadi bagus ya? Tapi dalamnya masih tua banget. Masih tua banget. Nih, mau lihat Bisa dalamnya? masuk. Kalau sekarang nggak bisa, udah tutup. Ntar ya, coba lihat. Gerejanya ini yang dibom dulu guys. Boom. Wow, bagus banget. Bagus banget guys. Aku sukanya tuh kita bertemu dengan keluarganya Elang di sini ya. Ternyata orang sangat beruntung kali ya ketemu mertuanya Elang yang sangat ramah gitu. Gokil sih. Calon mertua. Calon mertua. Iya. Calon mertua. Tahun depan tuh. Nih, Elangnya kayak gini tuh. Kerjanya Elang. Bawa tiang. Bawa tiang. Yang bendera. Bawa tiang bendera. Gila. Ngeliat mantunya, kenapa menantu saya seperti ini? Ada apa dengan menantu saya? Gitu. Ya gitulah ya. Bagus banget coy. Nih kalian bisa lihat ya. Ini gini ya, apa tempat jalan keluarnya prajurit dulu, tentara dulu, karena mereka kayak udah nggak ada pilihan lagi, jadi mereka kabur tuh biasanya di wilayah sini nih. Gokil. Kita kemana ya? Jaring malam bro. Wow. Jadi ini lorongnya, coba kalian bisa lihat ya. Tuh, bisa. Sana, lorongnya tuh manjang sana tuh. Serem ya? Berapa pintu? Ada suara sih. Да, пойдем. Там сбоку, я слышу. Может, не надо? Боишься? Боишься? Нет. Yo, let's go. Aku ada dengar suara. Iya, gue juga. Там кто-то есть. Kenapa tuh? Ibunya juga takut. Ada orang. Все, хватит, блин. Хватит, а? Saatnya kita melihat perbatasannya. Penasaran sih. Bisa lihat ya? Tuh, 2, 3. Boom. Bagus ya? Selamat datang di Brest hari kedua. Kita berada di Church of Saint Nicholas tahun 1390. Sotoy banget. Pokoknya ini Kristen Ortodoks ya. Kita lagi lihat pemenangnya udah lebih 15 menit di sini. Tada, tuh. Bagus ya? Yuk, let's go. Nah, baca sendiri guys. Oh, 1404. 1904. Jadi apa bacanya itu? Nggak kelihatan. Iya, kita coba masuk ya. Sana. Coba. Ya sayang banget ya, nggak bisa. Kita masuknya sebentar doang dan kita takut jujur. Kita sebenarnya lebih menghormati ya culture dari sini ya, terutama beberapa tempat gitu. Dan kita tuh kemarin di taksi pun juga yang di belakang kan itu harus pakai sabuk pengaman kan. Biasanya di Indo tuh nggak kayak gitu kan. Jadi aku langsung tetap pakai karena emang kayak ya udah ikutin culture di sini aja. Sebenarnya lebih ke takut di penjara. Jadi nanti aku masukin beritanya ya, gimana di penjara hukum mati. Serius. Ada. Nih kehidupannya guys, tuh. Kita jalan ya. Kita mau ke Sovetskaya Ulitsa, jadi versi Arbatnya. Arbatnya. Isinya apa? Ya kayak jalanan apa ya, jalanan utama lah bisa. Oke. Jadi kayak kenapa Belarus bilangnya Sovetskaya ya? Kalau Arbatnya di Rusia. Soalnya kalau di Rusia kayak misalnya Moskow, Saint Peter, Kazan, terus Almaty itu ada Arbatnya, sebutannya Arbat, ada Arbat. Kalau di sini tuh bilangnya Sovetskaya. Ya, beda negara beda. Iya. Tapi Gruznya juga ada ya. Tapi bilangnya Sovetskaya itu sih. Sovetskaya juga. Oke, ya Tapi udah. di Minsk nggak ada deh kayaknya. Ada. Nggak tahu ya. Mungkin Ada Pak, Sovetskaya. Enggak. Ini Miga. Ini Miga ya. Itu beda. Beda ya. Ini kita lihat ya gimana reaksi mereka kalau kita nge-vlog ya guys ya. Kita sekali-sekali jadi orang gila di Brest. Nggak ngamen lagi. Nggak ngamen lagi? Nggak usah. Nah ini startnya di sini. Nah, ini startnya di sini. Iya. Isinya apa?
Nggak ada jalan doang. Isinya cewek doang nih, yakin ngajaknya cewek mulu. Oh gitu. Iya, kita dilihat kayak seperti orang asing banget ya. Diliatin banget. Iya, diliatin banget kita ya. Nih, coba nih ya. Wah, namanya tuh ini. Itu pun Batavia. Ini pada tahun 2004 kan? Ini 2009 nih. Terus itu mulai ke abad sejarah awal nih. Nggak sejarah awal nih, abad ke-20. Terus ke abad 19. Terus abad ke-18. Terus itu abad ke-17. 16. 15. 14, 13, lama juga ya, 12, abad ke-11, tahun 1009, 1097, 1019, Iya, jadi lama juga kota ya. Brest tuh udah ada sejak tahun 1919. Kota tertua nggak sini? Salah satu kota. Ini Burger King tempat kita makan tadi. Terus di sini bioskopnya tuh. Bioskopnya sendiri, guys. Ini klub nih, kalau nggak salah. Ah, ini klub. Gokil. Ini kita review kota ya, kotanya Brest. Oh, kita masuk ya, guys ya. Waduh, mau kemana nih? Ah, mau ke klub. Wah, aku suka banget sih kota-kota yang padahal ini hari berapa? Hari apa sih? Hari Jumat. Pantas hari libur. Oke. Ya, besok libur, guys. Malam rame banget nih. Orang nyanyi. Gue mau lihat orang nyanyi, gue mau jadi orang gila lagi. Ditunggu ya Tropartaya jadi orang gila ya, guys ya. Kita lihat betapa gilanya kita dikenal sama orang-orang Belarus, orang-orang Brest. Nanti kita joget-joget lagi. Selain kita review kota, kita review orang-orang yang gini yang ngamen di sini ya. Gokil ya. Banyak sih. Bagus ya. Gue tahu masalahnya, Pak. Apa ya? Gue tahu masalahnya. Kenapa dikit mereka dapat duit? Mereka terlalu bagus, bro. Kalau bagus malah ini. Iya, kalau terlalu bagus susah. Oh iya, kayak kita ya. Iya, terlalu bagus jadi nikmatin, jadi lupa ngasihnya. Kalau kita kan Jadi orang gila lebih kan. kayak komedi ya. Iya, komedi ya, atau enggak? Makanya kenapa aku pengen nyoba jadi manusia silver. Jadi badutnya kali. Jadi badut Dulu ini. kan pernah jadi ini kan, main apa? Pantomime. Pantul. Lo tahu? Tahu dong. Anjir. Full putih bro. Gila, aku pengen naik motor sih. Ini jam 4 sore. Udah jam 5 sih. Oh, udah jam 5. Sunsetnya jam 10 berarti sekarang. Oke, kita mau ke sungai, guys ya. Ke sungai. Pikir sungai. Loh, kita kan mau nyebrang ke Polandia. Waduh. Katanya bagi orang sini kita imigran. Wuh. Wah, rasanya Anjay banget. agak asam-asam gimana ya? Iya. Kayak Kayak basi. asam-asam basi sih. Ini beneran marseille kan? Masa sih? Biasanya kayak gini. Apa tradisional? Nah, kemarin, kita flashback ya di video sebelumnya pas pertama kali sampai di Grotno. Itu kuas paling enak yang pernah aku coba. Yang mana tuh? Oh, Yang di Draniki. Bener, yang Draniki. Ini kayaknya tradisional banget sih. Nenek-nenek. Enggak, sebenarnya aku nggak aus sih. Nanti buat kamu ya deh. Ini nggak seneng apa gimana? Hah? Dah, yuk. Habisin. Ini mau ditumbalin saya. Enak sih guys, cuman rasanya tergantung orang yang bikin ya. Mungkin nenek-nenek ini ada kasih apa? Perasaan-perasaan cinta, bro. Perasaan cinta. Iya, roti-roti dibeje-beje. Iya. Atau lap dapur yang udah kusam diperes. Это сколько стоит вот это? 29. 120.000. Ini juga. Dia juga tuh. 32, 150.000 juga. 100,5 juta lah ya. Tuh, panjang banget. Hah? Panjang banget. Kasih Bang. Masih udah sudah. Ini sudah nih. 1,5 juta doang. Aduh. Ya jadi gitulah guys ya. Tadi aku ada yang mau beli satu celana cuman kayak aku lagi bimbang gitu, tapi kayak aku banyak punya deh.
Ya udah nggak usah jadilah. Oke, let's go. Selamat datang di hari ketiga bersama Elang, Palina, Eki. Iya, jadi kita berempat bakal rencananya tur kemana kita? Kemana? Sebenarnya kemana? Gede kuda. Kuda. Kuda mi. Музей железнодорожной техники. Oke, jadi kita rencananya mau tur kereta, ngelihat museum kereta gitu. Bisa ceritain ya? Museum Perkereta Apian. Oh, museum perkereta apian. Jadi bersama tim tour guide kita rencananya. Kebetulan kita mau rencana mau bikin tour guide, komen di bawah ya. Iya, kebetulan kita mau bikin tour travel, jadi komen di bawah nih timnya. Ya. Itu bercanda nggak tahu, tapi kalau serius nggak apa-apa. Oke. Nah, ini dia nih. Tuh, jadi kayak gini tuh. Itu dia. Nah, itu nggak kelihatan. Keretanya tua semua ya? Nggak kelihatan semua. Mungkin ada yang bahkan tahun 1800-an kali. Ada 1800-an. Dari tahun 1800-an kereta. Wah, ini boleh di video dulu nggak sih? Ini bahaya nih. Boleh dong. Ini kita nih dikit-dikit langsung video, baru masuknya udah belum masuknya udah di video nih. Namanya Muzej Železné Dorožné Techniky Belaruské železné dorogy. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya student ceski bilet, kayak misalnya kartu pelajar, kalian bisa dapat diskon, itu totalnya cuma Rp20.000, tapi kalau misalnya kalian duda, ya itu harganya itu naik paling ditambah 12.000, jadi 200.000. iya, buat Buat duduk. wih gila, ditraktir sama bos kita aja. Ini guys, ini bentuk-bentuk keretanya dulu nih, foto-foto dulu deh. Trut parvoza velik put parova. Aduh, susah banget bacanya. Apa artinya, Pak? Hah? Apa artinya? Ini ketenaga kerjaan nih, perjalanan parovoza. Iya, jadi kita mau lihat nih kereta di tahun berapa semua ya. Bisa ada warna hijau, ada warna hitam. Mungkin di sini udah pakai elektrik gini. Ini pakai Pertamax nih. Hah? Max Turbo. 1955. Apa? 1955. 1955. Oh, ini kereta tahun 1955. Udah, tapi udah nggak aktif ya? Udah, mungkin kalau dikasih batu bara aktif kali ya. Ini kan manual semua maksudnya, nggak ada elektrifikasi. Oh, Dan bisa lari 125 km per jam. Berapa? 125 km per jam maksimum speednya. 18 ton, gokil. 18 ton. Muzej Železné Techniky Belaruské železné dorogy. Passager. Nih, Dipakai pada sejak tahun 49 sampai 56. Пассажирский паровоз. Паровоз. Как по-русски? Олина, давай. Как? А? Паровоз. Паровоз. Почему паровоз? Да. Что, почему паровоз? Нет. Пассажирский паровоз серии. Да? Правильно? Серии? Серии? Да, Угу. правильно. Окей. Этот более старый. А что это такое паровоз? Пар, ты знаешь пар? Что Слово такое? пар. Партия. Вода Нет, А, вода испаряется, Ага, ну. когда горячая. Да. И раньше ну, ту-ту, Да. вот, паровоз. Ini bedanya nih apa nih? Грузовой паровоз seri. Ini lebih lambat. Tadi 125 km per hour, di sini 65, 65 km per hour. Oh, ini 1936. Itu sama berapa? 1955. Oh, pantes. Ini 31 tahun lebih tua. Enggak, lebih muda. 1955, yang ini 1936. Kecepatannya setengahnya ya. Makanya kalau sekarang udah ada kereta cepat itu 600 km per hour. Wah, kenceng banget ya. Udah beda zamannya, bro. Coba jom. Пойдем? Ya. Kemana kita? Masih lurus nih. Ini tadi 1955, 1936. Sekarang 19 berapa nih? 1946. Oh, serinya beda-beda ya. 1955. Kan bang ini. Ini generator sumber listriknya. Hah? Oh iya, ada pasirnya. Piston tuh penggerak. Ada steam. Steam. Ah, enggak di CSGO. Ada steam, ada Tinder. Nggak tahu dia. Ada steam, ada Tinder. Mungkin mereka ngambilnya terinspirasi dari sini, Pak. Oh iya. Nama-nama sini makanya jadinya gini, nama-nama IT ya. Atau Tinder. Tahu, semua orang tahu anjir. Itu kan ada Tinder Swindler. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian wajib nonton dokumenter Tinder Swindler. Bukan Tinder yang cari jodoh itu. Itu dia. Oh, itu. Pernah main? Ah, enggak. Enggak ya? Oke, let's go. Dan rencananya kita mau masuk ya. Coba kita masuk.
Oh iya, mirip ya kereta yang kita selama ini naikin ya? Nggak ada bedanya bro, berarti kita udah serasa naik kereta zaman Uni Soviet nih. Nah ini minuman khas tehnya guys. Atau kuvas nih? Nggak mungkin kuvas nih, ini air hangat bro. Nah ini air hangatnya, kok bisa ada air hangat di dalam setiap gerbong ya? Dalam setiap ruangan ya? Berarti ini kayak buat orang-orang kaya. Ну, для богатых человек, да? Почему там есть тут? Каждого купе есть свои, как по-русски вот это? Самовар. Чего? Вот это? Да. Желтое? Да. Самовар. 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 Почему? Я не знаю почему. У Вот. меня дома тоже есть. Нет, я имею в виду, что у нас в поезде купе нету такого. А ты думаешь, это купе? Это купе. А, там дверь. Да. Мне кажется, оно не в каждом было, это просто поставили сюда. Я думаю, это для богатых человек. Нет, там был вот там вагон. Какой именно? Написано, что там для богатых, потому что там Это и душ, Индус? ну душ, Душ. и что-то еще. Wow. И он написан мягко. Jangan lihat dulu. Kenapa? Tebak, gerbang ini tahun berapa? Kalau dari kelihatan. Gerbong ini tahun 1950. 1938 bro. Masalahnya Nggak kelihatan kayak 1930? iya nggak kelihatan. Nah, karena kita udah biasa kali ngelihatnya. Dan masalahnya nggak ada yang berubah pak. Bahkan bangunan-bangunan Rusia ya kalau kalian tahu, kayak Red Square pun dari dulu sampai sekarang tuh bentuknya sama bro. Kayak bener-bener nggak ada yang bisa kita bedain gitu di zaman sekarang sama di zaman dulu. Karena di Uni Soviet ini mereka menjaga mengapresiasi sejarah itu luar biasa banget. Jadi Iya. benar-benar dijaga. Cuman yang kereta sekarang yang bener-bener modern banget beda. Oh iya. Beda. Maksudku yang kalau misalnya kalian merasakan kereta Uni Soviet tuh ya kayak gini mirip nih. Biasanya kalau kalian lihat di vlogku tuh mirip guys. Gak ada bedanya. Jadi aku tunjuk ke kalian ya lihat museum Turah Partean. Oh ini tempat gininya orang yang ngendarainnya. Ini yang gini kereta barang. Ini penumpang bisa sih. Ini udah kita kayak sirkus ya guys ya. Gitu. Kasih привет. Waduh. Ini apa nih? Nah, mana mak lu sekarang gua culik lu sekarang sini ya. Как дела? Нормально. А что это такое? Можно рассказать нам минус трансы? Ну, что могу? Это украинский тепловоз. О, Украинский. вот это? Да. Тут везся постоянно уголь. Это была печка. Ее вот тут открывали, но сейчас она закрыта, и закидывали уголь. Вау. Это было самое тяжелое в работе. Да? Реально? Здесь жара, и приходилось ездить с закрытыми дверями, а паровоз очень громкий. Вау. Поэтому они постоянно менялись, и никто не спал. Дернуть сюда, остановишься, поедешь назад. Дернуть сюда, он поедет вперед. Это нейтральная скорость. И экстренный тормоз. Ну, зимой это песок посыпать еще. Да. Не, вот тут, наверное, песок, а это тормоз. Как ты хорошо знаешь? Что? Как ты хорошо знаешь про историю? Ну, просто прочитал в интернете. какие-то. Да? Anak sekecil itu berkelahi dengan ilmu internet guys. Dan sedangkan gue buka internet mau ngapain aja buka Google. Kalau nggak buka Google Turah Partena kasus. Atau nggak Turah Partena cerai itu googling gue. Itu yang pertama. Yang kedua, gue googling apa? Lu Google apa sih kalau googling? Aku Google YouTube sih, YouTube. Oh YouTube. Sama kalau ada tugas baru Google. Iya. Sama ini berarti searching sama ini di TikTok. Iya. Тебе стыдно, когда... очень стыдно. Да, мне тоже стыдно. Как он хорошо знал. Ты знаешь, когда я спросил, откуда ты знаешь? Все в интернете. Мне кажется, если бы я даже прочитала в интернете, я бы не смогла так уверенно рассказывать. Да. Tahu banget bro. Aku juga nggak tahu sih sampai sedetail itu. Вот, расскажи. Использовался в 70-х, 80-х годах. Дизельный двигатель. А Мне очень стыдно. Что? Цилиндр. Разогревалось это, это около 200 градусов. Разогрев данного двигателя. Спасибо за экскурсию, братан. Да, красавчик ты. Wah, ну как тебе? Классно, да? Да, Вот, очень ну, классно. But I have just talked to his mom, Ага, ну. and I asked like, damn, like how long has he been reading about all of this on the internet? Да. She said, yeah, like not for too long, but yeah, he did, and I praised him like he did so well. Ага. He was so confident, and she was like, ha ha ha. The most important thing not to believe him too much. Почему? Because he's confident and saying all of this, but it doesn't mean that that's the truth. Not everything correct gitu. Enggak, masalah kita... Wah. Keren banget ya, wah. Si anjing ngarang beberapa. Cara ngomongnya meyakinkan banget. Iya makanya.
imajinasinya bro. Cocok jadi imajinasi. ini kayaknya, jadi sales ya? Bro, cocok jadi sales ya. We appreciate. Yeah, we appreciate We it. appreciate his confidence. Yeah. Wah, ini apa nih? Barang-barang ya? Ini gue inget adegannya nih guys. Ini zaman slavery-nya di Amerika. Ini dimasukin kereta. 1915, gokil. Ini kalau Jerman dipakai bawa orang nih. Iya makanya kan. Jerman Nazi. Gokil, ini 1915 guys. Udah hampir 100 tahun lebih nih. Wow. Maling. Ya. Ayo. Kenapa nggak jadi? Duluan. Ya udah aku naik ke atas deh. Ska eta cistelech. Alibaba. Sih, waduh. Pemandangannya bagus sih. Ini kalau sejarah kereta apian di Lawang Sewu. Tapi Lawang Sewu serem banget nih. Kita mau makan di kafe ya. Tulisannya dulu tuh, wah, tulisannya aksara Rusia. Selamat datang di vlog Tur Apartena memakan makanan Rusia khas Belarus. Oh ya, memakan makanan khas Belarus ya. Kemarin kita udah nyobain kankali di Georgia, sekarang kita nyobain draniki di Belarus. Dan sekarang makannya babi. Enggak, ayam. Oh ini ayam. Ayam guys. Oh, wah, saya suka sekali minyaknya. Ini pakai simitannya, sour cream lagi ya. Enak bro. Ya. Harganya ini 16 rubel. Harganya 16 dikali 5.000. 80.000. Wah. Sangat worth it sekali dengan harga segini. Gitu ya, bentar. Ahoy! Ya guys, maaf nggak jomblo yang. Ini mamanya Paulina lagi jualan guys. Kita mau main biliar ya. Tada. Gelap. Serem banget. Mau ke apartemen ini. Wow. Ini lah. Satu yang kiri. Put it here. Put it here. Gila, ini rame banget. Ini hari Sabtu guys, coba bisa lihat ya. Uhuy. Gokil, yang ini rame banget. Barnya. Ngantre. Bar idaman. Wah, akhirnya hari terakhir kita di Brest. Sampai jumpa Brest. Kita mau naik kereta barunya Belarus. Wow. Oke. Kereta barunya nyaman banget ya kalau bisa lihat kakiku. Bisa kita nilai dari kaki. Sangat luas. Tada. Tuh. 1 orang 26 rubel. 1 orang 26 kali 5.000. Nah, segitu deh guys. Tripnya 3 jam 40 menit. Tripnya 3 jam 40 menit. Hampir 4 jam. Wah, kayak berarti ini kita emang Brest tuh kayak Bandungnya Minsk gitu. Enggak. Kok Brest itu kayak Bandungnya Jakarta, guys. Jadi ya gitu. Semoga ada kereta cepat ya, 30 menit. Udah dulu, phone itu aja sama terus. Guys, ini aku lagi nyobain wifi-nya di kereta ini. Ternyata waktu kita connect, kita tuh bisa nonton film. Fasilitasnya gokil juga ya. Gue baru tahu.
Ini kita coba lihat film-film sini ya. Kita coba nonton buka ini. Langsung ke play dong. Gokil ya.